Nick, ingani himo anik oh. Pag search og Realtek Ethernet driver Windows 10. Pindutan yung pinakataas. Yung sa Intel nga website. Download lang yung pinakauna-una. Ano? Accept. Aray. Sa cellphone sa pag-download na kay dili ka maka-download sa PC. Diba? Pag halimbawa humanag download mo na ning file. I-copy ning file padulong sa computer gamit imong cellphone. Pananglitan imong cellphone karon naka-connect na. Ang imong himuon, copy naman ni sa desktop. Dre, home screen. Aray. Pag once na copy na nimo, i-extract here lang. Aray na siya, ang folder. Kung sulod na ning WinRAR kanay. I-open tong folder. Tapos kanina no, morning file. Imong himuon, balik ka dito sa device manager. Aray. Tapos katong network nimo, gayon na. Diba? Mao nitong sige tayo mo listen. Kini mong gisan nga network controller. Itong network controller, i-right click nimo. Ipindutan nimong update driver. Tapos ari magawas ni na window. Pindutan ning browse my computer for drivers. Ari. Pindutan ning browse. Adto ka sa desktop dayon katong folder na imong gi-installan. Nga pindutan naman ning Realtek. Tong ano. Okay lang na nimo. Next nimo nya. Next lang na siya antod sa mga man siya gi-install. I-try dayon ang internet kung naa. Kung wala, adtuan kita kadra wala ko ano.